Ay, hello ma'am. Ikaw si Juliet, ma'am? Ah, opo. Opo, ma'am. Opo, ma'am. Ako si Renjon, ma'am. Opo. Alis na ba tayo, ma'am? Mamaya na tayo alis, ma'am. Nag-vlog ka ako, ma'am. Opo, ma'am. Wait ka na lang dyan, ma'am. Tapusin ko na lang yung vlog ko, ma'am. Eh, sayang naman, ma'am, na nampisahan ko na po. Opo, ma'am. Hintay ka lang, ma'am, ha. Alis tayo mamaya-maya. Ma'am? I-report niyo po ako, ma'am. Ma'am, huwag niyo naman po akong report, ma'am. Mawa naman po kayo sa pamilya ko, ma'am. Kapag i-report niyo po ako, ma'am. Tapusin ko lang po itong video na to, ma'am. Alis na tayo, ma'am. Ma'am, huwag mo naman akong report, ma'am. Itawag. Hello, sir. Jared Lopez po. Opo, sir. Opo, sir. Opo, Renjon Anyosa po, sir. Opo. Ah, hindi po, sir. Hindi po ako nag-vlog. Bali naman po yung report ng pasahero, sir. Hindi naman po ako nag-vlog, sir, eh. Nagpaparami lang po ako ng view, sir. Opo, sir. Report po ako dyan bukas, sir. Opo, sir. Basta, sir, hindi po ako nag-vlog. Nagpaparami lang po ako ng views po. Okay po, sir. Salamat po, sir.